Honorable City Mayor, Mayor Ramonito Durano III, fellow members of the Sangguniang Panglungsod, barangay officials, our partners from various sectors, fellow public servants, and to all our beloved Danawanon, welcome and Merry Christmas to everyone. Mapasalamaton kayo kami nga makita karong gabi una ang mga pamilya, mga higala o komunidad nga nagtapok dinhi. United by the joy, hope, and love that the Christmas season brings. Your presence makes this celebration truly special and reminds us that Christmas is best celebrated together, isip usa ka pamilya. We are deeply honored by your presence tonight, not just to witness a ceremony, but to celebrate the true spirit of Christmas, the spirit of unity, hope, and family as one pamilyang Danawanon. Tonight is not simply about lighting a Christmas tree. Kining gabi una, nagtapo kita dili lang isip usa ka komunidad, kundili usa ka pamilya. We light hope, atong pasigaan ang paglaom. We affirm gratitude, atong pasalamatan ang tanan panalangin. And we celebrate the enduring bond between the people of Danao and their government. Ang lig-on nga panaghiusa sa katawhan o panggobyerno, nagtinabangay, nagatimanay, o naglakaw, paingon sa kalambuan nga magkuyo. The true meaning of Christmas is not measured by how bright the lights are, or how grand the celebration may be. Ang labing bililhon nga gasa sa Pasko mao ang togetherness o panaghiusa. Kung ang leadership gidumala sa kaluoy ug ang serbisyo ipasukad sa gugma, ug ang komunidad magpabiling nagkayusa sa tanang higayon. In the past month, nasulayan ang kusog sa Danao. Adunay mga panahon sa kalisod, pagkawala, o pagtukod pag-usab. Apan sa tanan pagsulay, usa ka matuoran ang nagpabilin. Mas lig-on ang Danao kung maghiusa kita isip usa ka pamilyang Danawanon. And this is the message we carry this Christmas. The most meaningful gift of Christmas is unity. Danawanon sa government naglakaw nga magkuyo sa paglaom, recovery, o progress. And as we light this Christmas tree tonight, inautunta nga dili lang kini kahoy nga nagdanag sa atubangan kanato, kundili kahayag nga musulod sa matag panimalay, sa matag barangay, ug sa matag kasing-kasing sa Danawanon. That this light remind us that no matter how dark the night may be, hope is never lost as long as we stand together. Bisan pa sa mga kasakit, sa kapildihan ug pagsulay nga atong giagian, magpabilin nga lig-on ang atong paglaom kung magkuyo kita isip usa ka pamilya. Kay kung maghiusa kita, walay Danawanon nga mabilin. Kung maghiusa kita, walay kalisod nga dili malabuan. O kung maghiusa kita, ang Danao magpadayon nga mutubo, mutindo o mulabda. So tonight, as one pamilyang Danawanon, let us choose kindness over anger, service over self-interest, and love over fear.
atong ipasa ang kahayag sa Pasko dili lang karong gabi una, kundili sa matag adlaw sa atong pagpuyo isip danawanon. Padayon ta sa pag-atiman sa usa-usa, dili lang isip silingan, kundili isip pamilya. Padayon ta sa pagtukod sa usa ka danaw nga puno sa paglaom. From this moment on, let this Christmas tree stand as our shared promise. Nga magpabilin kitang magkahiusa, magpabilin kitang matinabangon, o magpabilin kitang naglaom, bisan unsa pa ang atubangon. Merry Christmas, Danao! Padayon sa pagpabilin usa ka pamilyang Danawanon.